दशकं 98 यस्मिन् एतद्विभातं यत इदमभवद् येन चेदं ययेतद् योऽस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युत् स्वस्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणं जन्माधो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वा न यस्मिन् लोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छक्तिररूपोऽपि च बहुतर रूपो विबाध्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररस परिपूर्णाय विष्णो नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणं नो तिर्यञ्चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यानिषेधे सति निगमशतैः लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणं मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैः अपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमट इव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणं शब्दब्रह्मेति कर्मेति अणुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूल प्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणं सत्त्वेनासत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्व्याजरूप दत्ते यासौ अविद्या गुणफणिमतिवद् विश्वदृश्यावभासं विद्या त्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैः यत्कृपास्यन्तलाभे संसारारण्यसद्यः त्रिटनपरशुतामेति तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणं भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरते तदधुनापि अद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोषयद्वद् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणं यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीता पद्मजाद्याः पुनरुचितबलेन आहरन्तेऽनुकालं येनैवारोपिता प्राङ् निजपदमपि ते चावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्मः प्रणामं गुरुवायूरप्प शरणं त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरसैकवाच्यं त्रीशानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैः गीयमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रम आक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वां गुरुवायूरप्प शरणं सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुः नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगण व्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधि
महिमोल्लासि निर्लीनमन्तर्निस्सङ्गानामुनीनां निरुपम परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गुरुवायूरप्प शरणं दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलच्छष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत्क्रूरवेगं क्षणमनो जगदाचिध्यसन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं व्यतयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयोगात् गुरुवायूरप्प शरणं यत्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतो नन्दशुद्धज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यते स्तोकस्ते भाग एवाखिल भुवनतया दृश्यते त्रंशकल्पं भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्प शरणम् अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटम् अमृतरसाम्भोधि कल्लोलतुल्यं सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्तीं मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां कृष्णरोगात् गुरुवायूरप्प शरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।